السلام عليكم. بون غادي في هاد لا فيديو هادي غنديرو لا بارتي 2 ديال شابيتر ديناميك دو بوان ماتيريال. كما قلنا في لا فيديو اللي قبل اننا غنتكلموا على لي تيوب دي فورس. داكوغ، غنبداو باول تيوب اللي هو غنبداو بلا فورس لو بوا دان كور. لو بوا دان كور اللي كنا كنعرفوا وزن الجسم. ديما التمارين اغلبيه التمارين كتلقى فيهم هاد لا فورس اللي هي لو بوا d'un force. Alors on considère un corps quelconque, d'accord, avec l'axe OZ, notre repère. Alors P, c'est une force, bien sûr, c'est une force à distance, il y a un قوة عن بعد. Alors le point d'application ديالها غتكون le point G, d'accord, toujours vertical vers le bas. Alors P, toujours la direction ديالو toujours verticale vers le bas. Ça marche. Alors on a l'intensité de pesanteur G. Alors P ce que c'est ليا P شنو كتساوي P كتساوي mg. G اللي كتعطيني لا ديريكسيون puisque غاد عندي mg نفسها مع z اللي هي فيكتور اونيتير ديالها شفنا هو ك. alors P كتساوي هي mgk. alors في لو كا انفيرس غندير دوزيام كا غنديرها بلو جون الا كانت او زد فيغ لو هو. داكوغ، alors كا غتكون حتى هي فيغ لو هو. داكوغ، alors P في هاد لو كا سي موان mgk. صافي، عرف امتى تستعمل بلس mg وامتى تستعمل موان mg في لي بروجيكسيون ديالك، حيت باش غتبغي تجبد ليك زيكواسيون ديفيرونسيال غتحتاج لي بروجيكسيون. رد معاهم بعد. داكوغ، alors la deuxième force c'est quoi? La deuxième force c'est force gravitationnelle. Force gravitationnelle. alors هي قوة التجاذب الكوني اللي هي قريناها فين؟ قريتوها في الترونكوما، هي الدرس تقريبا الاولاني اللي غتبداو به. force gravitationnelle. alors تكونوا عندي toujours deux corps. Le corps numéro 1, la masse diélo MA, d'accord. Tu connais le deuxième corps M, la masse diélo M2, le corps 2, d'accord, le corps 2 de masse M2. alors la distance entre les deux, on se met à petit r. la distance bien M, bien le corps 1 ou le corps 2, il y a petit r, d'accord, petit r, ça marche. alors on va déterminer le vecteur unitaire هنا اللي غنسميوه ER suivant la distance R. d'accord، حيت كاين هنا distance بيناتهم R سمينا ER. ça marche. alors la force F devient la force F de gravitation, c'est-à-dire la force appliquée de 1 sur 2 appliquée à واحد على جوج هي هادي. On dit la même chose dans le principe d'action-réaction. بما أن هاد les corps عندهم une masse M. alors كنتكلموا على la force gravitation. كلما كانت la masse ديال لو كور كبيرة بزاف كلما كتكون la force gravitationnelle très importante. d'accord، ديروها في بالكم هادي. alors F1 sur 2 appliqué par le corps 1 sur 2 c'est moins G la masse de le corps 1, la masse de le corps 2 sur la distance entre les deux corps liés petit r au carré suivant ER. d'accord. alors c'est la constante gravitationnelle, bien la constante de gravitation universelle. d'accord. ثابتة التجاذب الكوني شحال كتساوي الثابتة هادي؟ G est égal 6,67 في 10 à la puissance moins 11 dans le système international. et puisque on sait maintenant le principe d'action et réaction, alors F12 est égal à F2 sur 1. Et la force appliquée par leur corps 1 sur 2
c'est égal à moins la force appliquée sur le corps 2, appliquer le corps 2 sur le corps 1. D'accord? Très bien. Alors la troisième force, c'est un chauffe-eau معنا في la vidéo هذا هي نسميوها la force élastique. Je vais changer la couleur. C'est la force élastique qui appliquera واحد le ressort. Alors شنو هو الرسور؟ هو النابض. d'accord هذا هو كيتسمى لو رسور. خصك تعرف واحد الحاجه ان اي رسور كان كيتميز، اي رسور كيتميز بواحد لا كونستانت كا. هاد كتسمى كونستانت دو غيدور. غيدور الوحده ديالها كتكون بنيوتن باغ متر. وهاد لا كونستانت دو غيدور ديال الغسور هي ثابته الصلابه. الصلابه كلما كانت كبيره كلما كان النابض اكثر صلابه. يعني صعيب انك دير لا كومبريسيون يسي لا ديتون ديال الغسور ديالي. مفهوم؟ هذا هو الغسور. دابا غنشوفوا لا فورس ابليكي par le ressort. Ça marche? Alors je vais essayer de dessiner un ressort. Alors un ressort fixé. Alors voilà. عنده واحد الطول ديالو اللي غيتسمى L0. غنسميوه L0. هذا الطول البدئي ديالو. داكور كيتسمى en français la longueur à vide. افيد يعني هو خاوي ما لصق فيه حتى شي ماس. داكور دو روسور بيان سور. راه ليا باش غنلصق فيه اون ماس. داكور فوالا خلصقت فيه هاد لا ماس هادي. بشحال تزاد هذا ولا الطول ديالو باردون ولا لا لونغور ديالو في الانستون تي. هذا سي لا لونغور ديالو الانستون تي. الوغ الا شديت كنلاحظوا انه تزاد بهاد لابارتي هادي كنسميوها دلتا ال. داكوغ سي لالونجمون دو روسور. دلتا ال اش يساوي ليا هو ال دو تي على انستون تي موان ال زيرو. دلتا ال سي لالونجمون بشحال تجر ولا بشحال تكومبريسا ليا ولا بشحال تجبد هذاك الروسور ديالي. فاهمين؟ الوغ هاد لا فورس هادي كنرمزو ليها بالتي. الا بغيت نشيماتيزيها هنايا كتكون توجور بورتي سور هاد لا دروات هادي وكيكون تكون هاد لو سونس. سي جي ديفيني je définis un vecteur unitaire نسميو par exemple EX si on considère que c'est l'axe EX. alors dirigé vers c'est T bien sûr. N'oubliez pas les vecteurs dans les forces. Alors T dirigé ou bien orienté dans le sens inverse de EX. On va faire un signe moins. K اللي قلنا عليها la constante de raideur du ressort facteur de L à l'instant T moins L0 suivant EX. وهذه شنو هي دلتا L اللي كنا قلنا قبيله. c'est-à-dire moins K delta L suivant EX. ça marche? c'est tension de ressort ولا تسمى aussi une force élastique. ça marche? alors troisième force, ou la quatrième force, on va parler maintenant sur la force électromagnétique. Une force électromagnétique. Force électromagnétique. Voilà, électromagnétique. كتكون بجوج ديال لي بارتي. كاينه الكترو اللي هي الكتريك، كاينه مانيتيك اللي هي مانيتيك كهرومغناطيسيه. انا نكتبها لكم هنا باش اللي ما عرفهاش. كهرومغناطيسيه بيسكو دابا لا بلوبار ديال الطلبه كيكونوا في بروميير اني ديالهم يكون عندهم كيلكو ديفيكولتي او نيفو دو لا لونغ. من بعد راه باش تطلع اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 انسي دو سويت كتولي شويه كتفاميلياريزا مع هاد فرونسي تكنيك، كتولي تفهم لي مو تكنيك. ça marche. alors فهاد لا فورس هادي، هاد لا فورس électromagnétique il va être applicable
surtout sur les charges mobiles. D'accord? C'est pour cela on va considérer une charge une charge Q à semi, d'accord, ça de vitesse V. Bien sûr, dans un référentiel R, c'est notre référentiel d'étude. Alors, maintenant, le présence des champs électromagnétiques. Alors, had E, tieni liya champ électrique. E, c'est le champ vecteur, bien sûr, champ électrique, vecteur électrique. Au B, c'est le champ magnétique. Champ magnétique. فاهمين؟ غير باش يكونوا بجوجهم كاينين كنقولوا champ électromagnétique يعني بجوجهم كيعطيونا ce qu'on appelle un champ électromagnétique. D'accord? électromagnétique. نتمنى تكون الفكرة وصلت. électromagnétique. Alors il y a d'abord l'expression de la force électromagnétique. L'expression de la force électromagnétique. Alors la force تتسمى la force électromagnétique ولا كتسمى la force de Lorentz. انا نكتبها هنا باش تعقلوا عليها. La force électromagnétique ولا كتسمى la force de Lorentz. C'est clair? J'espère que vous كتسمعوني مزيان. الميكرو بعيد عليا شويه. D'accord? Alors F est la force de Lorentz, c'est la charge de la particule. تقدر تكون électron, تقدر تكون neutron, positron, ولا تكون proton. D'accord? Ça dépend de la charge étudiée, pardon. Alors c'est E plus V vectoriel B. شنو هي V؟ هي السرعه ديال ديك لا شارج كي ديال ديك لا شارج اللي عندها ديال ديك لا بارتيكول اللي شارجي. الوغ هذه الا نشرتها غتعطينا كي او بلس كي في فيكتوريال بي. الوغ الا ردينا البال في لو شون قلنا كاين شون الكتريك شون مانيتيك، يعني هذاك الشون الكتريك كيطبق قوه ولو شون مانيتيك حتى هو كيطبق قوه. اذا هاد كي او غتسمى فورس الكتريك وهاد كي في فيكتوريال بي كتسمى اون فورس مانيتيك. صافي كنظن راه باينه. سي كلير؟ هادي فورس الكتريك والاخرى فورس مانيتيك. الوغ دابا الا كنا كنهضروا على اون اوتر فورس اللي هي اون بيان اون كاتيجوري دي فورس اللي كتسمى فورس دو فروتمون. اون فورس دو فروتمون كاينه في الويد وكاينه dans un solide. Les forces de frottement, pardon. Voilà. Les forces de frottement. Frottement solide. D'accord? Qu'il y a deux contacts, qu'il y a deux types de contacts, qu'il y a un contact avec frottement, contact sans frottement. J'ai déjà fait un rappel. Parce qu'il y a un contact sans frottement. بدون احتكاك. تماس بدون احتكاك. Sans frottement. Contact sans frottement. Alors هنا باش كيكون عندي واحد لو بلان دو كونتاكت وهذاك لو كور ديالي هو هذا. الوغ هنا la réaction du plan كيفاش كتكون؟ bien sûr toujours verticale suivant le normal. alors R هاد la réaction R كتكون perpendiculaire au plan pi. d'accord? هاد le plan pi tu comptes tangente, d'accord, à le plan P هو tu comptes tangente le plan de tangente au plan de contact entre les deux, le plan et le sol, et le sol et le corps. d'accord? alors il y a دابا ما كانش عندي لي كان عندي contact avec frottement. عندي contact avec frottement دابا تماس باحتكاك. alors الا كان عندي contact avec frottement
هاد ار ما كتكونش بيربونديكولار داكور كيفاش كتكون ديجا انكليني بواحد لونغل تيتا ولا لونغل في داكور هذا هو لو كور ديالي الوغ هذا هو لو سونتر ديال السيغمون دو كونتاكت حيت لو كونتاكت سي اون فورس دو لا رياكسيون سي اون فورس دو كونتاكت تكون هي قوة تماس موزعة يعني non localisée mais répartie sur une surface كناخدو لو سونتر ديال ديك لا سورفاس منو كنبداو كنشيماتيزيو لا فورس ديالنا الوغ هذيك ار قلنا تكون انكليني كتكون انكليني فهاد لو سونس الا كان ا كونديسيون هذا يكون هو لو سونس دو موفمون داكوغ هذا هو لو سونس دو موفمون هي كتكون عكس الحركه حيت هي كتعنكس لو كور ديالي في الموفمون ديالو داكوغ هي ديما في لو سونس انفيرس دو موفمون الوغ الا درت لي بروجيكسيون عندي 3 زاكس عندي النورمال عندي الطونجونت l'axe normal, l'axe tangentiel. Alors je vais faire les projections. D'accord? Alors la première projection, ça va être sur normal, R normal, Rn. Et la deuxième projection sur tangente, ça va R tangentiel. R tangentiel. يعني دابا لا رياكسيون دو بلون لو عندها دو كومبوزونت دابا ار لو عندها جوج ديال لي كومبوزونت اللي هي ار ان بلس ار تي سا مارش الا بغيت ار شحال كتساوي لا نورم ديالها سي ار ان او كاري بلس ار تي او كاري كومبوزونت ار ان كتسمى لا كومبوزونت نورمال au RT كتسمى la composante tangentielle RT كتسمى la composante tangentielle ça marche دابا حتى هنا مزيان قلنا كتكون هاد لونغل هاد ار كتكون معوجه ولا مايله بواحد لونغل في هاد في هادي كتسمى لونغل دو فروتمون إلا درنا لها طونجونت كتعطينا كوفيسيون دو فروتمون داكوغ إلا درنا لها طونجونت كتعطينا لو كوفيسيون دو فروتمون عقلوا عليها إلا طونجونت في كيعطينا واحد الحاجة اللي تنسميوها كا وهاد كا هادي كنسميوها اللي هي طونجونت دو في اللي هي كوفيسيون معامل الاحتكاك كوفيسيون دو فروتمون Très bien. Alors, il agit de tangente ديال هاد في هادي. عندي un triangle, d'accord? نحاول نرسمو هنا. Voilà, j'ai un triangle rectangle. مثلث قائم بالزاوية. هادي هي RT. D'accord? هاد الجهة الأخرى هي RN. وهادي هي R. Bien sûr, en module. En module. حيت تنهضر على les distances. صافي؟ بقات ليا لونغل في هي هذه لونغل في الوغ طونجونت دو في اش كيعطيني طونجونت دو في اللي هو ك اللي هو الكوفيسيون دو فروتمون طونجونت دو في شنو هو تما ومقابل على المحاذي يعني شنو يعني ار تي لا نورم ديال لا كومبوزونت طونجونسيال لا نورم ديال لا نورم دو لا كومبوزونت نورمال سا مارش هذا هو اللي كيتسمى لو كوفيسيون دو فروتمون داكوغ الوغ باش ما كيكون عندي لو كونتاكت باش كيكون عندي الكونتاكت سون فروتمون كتكون ار بيربونديكولار كما شفنا في ليكزامبل اللي الفوق كتكون ار بيربونديكولار على la surface داكوغ بيربونديكولار الوغ هنا كنشوف ان ار تي شحال كتساوي تيغالا زيرو ما عنديش لا كومبوزونت نورمال ما عنديش لا كومبوزونت طونجونسيال باردون هنا لا كومبوزونت طونجونسيال اللي كانت هنا ما عنديش حيت الا درت بروجيكسيون كتعطيني زيرو صافي هنا لي كونتاكت سون افيك سون فروتمون دون لو كا ديال افيك فروتمون راه شفنا ار كتكون انكليني سا مارش بقى لنا لي فروتمون فورس دي فروتمون فلويد كاين فورس دي فروتمون فلويد
يعني مائع شنو هما لي فلويد بحال لي ليكيد ولي غاز، هادو كاملين كيتسموا كيتجمعوا في كاتيجوري وحده وكيتسموا دي فلويد. داكوغ فروتمون فلويد. الوغ لي فروتمون فلويد كتكون موان الفا في على بويسونس ان، وهاد ان هادي سولون لا فيتاس، الا كانت لا فيتاس صغيره ان تيغال 1، كانت لا فيتاس امبورطونط ان تيغال 2. هادشي اللي كاين. هاد الفا هادي سي اون كونستونت. هاد لا كونستونت هادي il dépend de la géométrie ديال لو كور، il dépend aussi de la viscosité ديال l'air ديال الفلويد ديالي. داكوغ فيسكوزيتي ديالو الميوعه ديالو، واش مائع بزاف ولا شويه كتسمى ني، ولا غو على حسب واش ديناميك، لا فيسكوزيتي ديناميك ولا سينيماتيك. هادشي غتشوفوه في لو كور ديال لا ميكانيك دي فلويد. وعندنا لا جيومتري ديال لو كور ديالي، واش هو مربع ولا سفيريك ولا داكور ولا تريونغولير انسي دو سويت. هادشي اللي كاين في هاد لا دوزيام بارتي ديال لا ديناميك دي فلويد. Alors, on est arrivé à la fin du chapitre. نتلاقاو في des vidéos dans lesquelles on va faire des exercices, d'accord? Des exercices d'application ديال هادشي اللي شفناه دابا. Merci pour votre attention. تابوناو، اكتيفي ديك لا كلوش باش يوصلوك لي فيديو ديال لي زيكزارسيس. ما تنساش بارطاجي لا فيديو مع صحابك. يلا تهلاو فراسكم، et bon courage.